بسم الله الرحمن الرحيم. تختين من الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو زبر دو زیر دو پیش، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. دو زبر جیسے حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر برن، سا دو زبر سن، جیم دو زبر جن، دو زیر جیسے حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر دن، سا دو زیر سن، جیم دو زیر جن. دو پیش جیسے حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش تن، جیم دو پیش جن.